हेलो पिलामाने गुड इवनिंग टू ऑल। वॉइस क्लियर अछि ଟିକେ कंफर्म करिवे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। मैम। गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर अछि। यस आज्ञा मैम। मैम। Yes, ma'am. Yes. ओके टिके वेट करिबा पिलामाने जॉइन हे जांतु देन स्टार्ट करिबा। ओके हेलो पिलामाने वॉइस आसुची टिके मेसेज रे कहंतु मु एक्चुअली एमती डिस्टर्ब होउची बोली क्लास म्यूट ऑल कर देइची। यस ठीक अछि। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛିଟା ପଢେଇ ସାରିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ହେଲା କି କିଛିଟା ପଢେଇ ସାରିବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନମ୍ୟୁଟ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ କି ଆକ୍ସେସ କରିବି। ଆପଣ ମାନେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରିବେ ନହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ମେସେଜରେ କହିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି। ଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର କ୍ଲାସ। ଆମେ ଦିଟା ୟୁନିଟ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଥାର୍ଡ ୟୁନିଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟର୍ନ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ଫିଲୋସଫି ଯୋଉଟା କି ଆମର ରହୁଛି କଣ ରହୁଛି ଇଷ୍ଟର୍ନ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଫିଲୋସଫି ଠିକ ଅଛି। ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା ଯୋଉଟା ଆମର ୟୁନିଟ 3 ରହୁଛି ଏଜୁକେଶନାଲ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଅଫ ସ୍କୁଲ୍ସ ଅଫ ଫିଲୋସଫି।
यूनिट 3 रो ना इंट्रोडक्शन देखिबा एथरे तो आपण माने जानिथिबे किछिटा जदि आपण माने बुक देखिथिबे देन आपण माने जानिथिबे जोटा कि आइडियलिज्म नेचुरलिज्म pragmatism ए सब ऊपर ही अछि ठीक अछि आज हमें नेचुरलिज्म पढिबा तार इंट्रोडक्शन तार डेफिनेशन तार कोन कैरेक्टरिस्टिक रहूची तार जहाँ भी सब सिस्टम रहूची से कोन कोन ता भीतर इन्वॉल्व अछि हमें आज नेचुरलिज्म विषय पढिबा के किछि पचारछथि कि मैम पीडीएफ सेंड करिवे पीडीएफ आपण मानकर ऑलरेडी ग्रुप रे अछि जदि कहा पाखरे नाही त आपण माने जोठी एडमिशन करिसेंते आपण मानक सर किबा मैडम को आपण माने कांटेक्ट करंतो पीडीएफ पई ठीक अछि मु आपण मानक ग्रुप रे नाही तो म आपण मानकु देई पारुनी ठीक अछि देखंतु नहले आपण माने किछि नहले इथरो स्क्रीनशॉट नै पारिबे किबा आपण जदि पीडीएफ चाहुचंती आपण जोठी माने एडमिशन करिसंती सेठी सर किबा मैडम को आपण माने कॉल करिकि कांटेक्ट करंतु देखंतु आज स्टार्ट करिबा क्लास ओके पीडीएफ प्रोवाइड हेची एनईपी एनपीई 2020 अच्छा ठीक अछि मु गोटे क्लास रे एनपीई 2020 ऊपर कहि देबी पढाई देबी जदि न्यू सिलेबस न अछि म एक्चुअली न्यू सिलेबस ही देखिनी ठीक अछि मु नेक्स्ट क्लास को न्यू सिलेबस देखि कि आपण माने कहि देबी एनपीई 2020 मु गोटे क्लास नै जिबी डोंट वरी ठीक अछि ओंकार मैम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम केबे हबो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम अप्रोक्सीमेटली आपण फेब्रुअरी को धरिके चलंतु आई डोंट नो एक्चुअली किंतु आई थिंक फेब्रुअरी हे जो ठीक अछि देखंतु क्लास स्टार्ट करिबा म आपण मानको पचारिबी किछि डाउट अछि यदि पचारंतु तो आपण माने तते बेले मते क्वेश्चन करिवे जहाँ भी डाउट रहइबा आपण माने मेसेज रे चैट बॉक्स रे पचारि परिबे देखंतु स्टार्ट करिबा ईस्टर्न सिस्टम एंड वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी कोन रहिছে ता विषय रे इंट्रोडक्शन देखंतु naturalism is also termed as materialism materialism माने कोन अपन माने बुझी पारुथिबा आई थिंक materialism माने कोन गोटे हमें सपोज धरि परिबा गोटे हला गोटे अमाउंट ऑफ मनी गोटे प्रोसेशन जहाँ हमर रहुची हमर कंफर्ट माने हम चलिबा पई जो सब इंपोर्टेंस थिंग्स हमें यूज करूचे हम डे टू डे लाइफ रे ताको हमें मैटर एटा देखंतु नेक्स्ट लाइंस रे ही सेटा लेखा हिची मु मैटेरियलिज्म रो एक्चुअल मीनिंग ता अपन मन कहि दोची ठीक अछि हमर डे टू डे लाइफ रे हमें कोन कोन सब यूज करूचे हमर कोन कोन इंपोर्टेंट थिंग्स रहूची हमें को जिंस रे कंफर्टेबल हेई पारुचे हमर प्रोसेशन कोन रहूची गोटे निर्धारित मनी रो अमाउंट गोटे रहूची जोटा कि हमर चलिबा पई कि हला कि जहाँ भी हम माने हमर एक्सेसिबल हमें किथरे हेई परिबा तो सेटा होची तार मीनिंग होची एक्चुअली होची मैटेरियलिज्म रो मीनिंग होची एक्चुअली एटा हमें गोटे एक्सपेंसेस करूचे माने कोन हमें कहि परिबा जोटा कि हमें इंटेलेक्चुअल एक्सपेंस कहि परिबा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कहि परिबा तो सेही सब होची मैटेरियलिज्म रो अंडर रे ही जाउची क्लियर समस्ते मैटेरियलिज्म रो माने कोन नेचुरलिज्म होची फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरलिज्म टा हमर नेचर सहित बेसिकली अक्वेंटेड रहूची जोटा कि हमर रियलिटी थिंग्स माने हमर प्राकृतिक भाବରେ को जिनसटा घटुची रियलिटी रे को जिनसटा घटुची स्पिरिचुअल को एठी से अवॉइड करिची रियलिटी को बेसी प्राधान्य देइची ठीक अछि आमे एटा जते थियोरीटा पढिबा टोटल नेचुरलिज्म रो सेइथरो ही आपण माने कंफर्म हेइ जिवे कि कोन कहिची नेचुरलिज्म भितरे बस खाली टिके आइडिया दे देली फर्स्ट लाइन देन देखंतु तापर कोन कहिची अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी द बेसिस ऑफ द वर्ल्ड इज मैटर मैटेरियलिज्म माने कोन गोटे मैटेरियलिज्म माने कोन दिस फिलोसफी कोन करूची बेसिस ऑफ द वर्ल्ड इज मैटर माने हमर वर्ल्ड रे मैटर रो बेसिस रे हमर जहाँ भी सब रहूची तार अंडर रे ताको नै कि हमें जो फिलोसफी टा को प्रोवाइड करूचे किबा जहाँ भी हमें करूचे ताको ही हमें नेचुरलिज्म और मैटेरियलिज्म बोली कहूचे माइंड आल्सो ए फॉर्म ऑफ मैटर माइंड टा मध्य मैटर रो गोटे फॉर्म बोली कुहा होची एठी और ए सिंथेसिस ऑफ बोथ बोथ मीन्स माने एठी कोन कहूची माइंड टा मध्य गोटे मैटर रो अंडर रे जाउची आउ ताको कोन माने बोथ मीन्स होची नेचुरलिज्म आउ मैटेरियलिज्म रे माइंड टा हमरो इंक्लूड होची माने माइंड टा गोटे फॉर्म बोली एठी से कहूची अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिज्म ओनली नेचर इज एवरीथिंग
ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ୍ ଆକର୍डिଂ ରେ କଣ କହୁଛି ସେ ନେଚର ଟା ହଉଛି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉଟା ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ରିଏଲିଟି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉଟା ରିଏଲରେ ଦେଖି ପାରୁଛେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ କରିପାରୁଛେ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ସବୁ କିଛି ଏଇଠି ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଥଟ୍ କୁ ଫୁଲି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଛି ତାକୁ କଣ କରୁଛି ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରୁଛି ମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଥଟ୍ କୁ ସେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରୁଛି ଆମର କଣ କରୁଛି ଆମର ରିଏଲିଟିରେ ଆମର ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ରିଏଲ ଲାଇଫ ରେ ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେରେ ଆମର ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ତାକୁ ହିଁ ସିଏ ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ ବିଫୋର ଆଣ୍ଡ ବିୟଣ୍ଡ ଇଟ୍ କୋଉଟା ବି ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ବିୟଣ୍ଡ ଇଟ୍ ମାନେ ୟା ଛଡା ମାନେ ରିଏଲିଟି ଛଡା ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟ ଛଡା ଆମର କୋଉଟା ବି ନେଚର ବାହାରକୁ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଘଟୁ ନାହିଁ ଦେନ୍ କଣ କହୁଛି ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟ ଅଫ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ୍ ଆର୍ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ହବ୍ସ ବେକନ ହର୍ବର୍ଟ ସ୍ପେନ୍ସର ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏଇଠି କଣ କରୁଛି ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ ର ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟ ମାନେ କିଏ କିଏ ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟ ମାନେ କୋ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ କୁ ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟ କିଏ କିଏ କରିଥିଲେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କରିଥିଲେ ହବ୍ସ କରିଥିଲେ ହବ୍ସ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ ତାଙ୍କର ପୁରା ନାଁ ହଉଛି ଥୋମାସ ହବ୍ ଠିକ ଅଛି ସେ ଜଣେ ଫିଲୋସୋଫର ଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଥୋମାସ ହଫଙ୍କର ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ସିଏ ବେଶୀ ନୋନ୍ ହେଇଥିଲେ ସେ ବୁକ୍ ର ନାଁ ହଉଛି କଣ ଲେଭିଆଥାନ ସେଟା କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା 1951 ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନଲେଜ କୋଉଠି ବି କାମ ଦେଇପାରେ ଠିକ ଅଛି ଜାଣିଥିଲି ତ କହିଦେଲି ଲେଭିଆଥାନ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ସେ ମାନେ ଲେଖିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି 1951 ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ହିଁ ସେ ବୁକ୍ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ଥୋମାସ ହବ୍ ଆମର କଣ ବେଶୀ ପରିଚିତ ଆମର ହେଇପାରିଥିଲେ ବେଶୀ ଫେମସ ହେଇପାରିଥିଲେ ଦେନ୍ ଆମର କଣ ଆସିଲେ ବ୍ୟାକନ ଆସିଲେ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିବା କାହାକୁ ତାଙ୍କର ନାଁ କଣ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାକନ ହର୍ବର୍ଟ କିଏ ହର୍ବର୍ଟ ସ୍ପେନ୍ସର ମାନେ ହର୍ବର୍ଟ ସ୍ପେନ୍ସର ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏଇମାନେ ହିଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ ର ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏତିକି ଭିତରେ କାହାର କଣ ଡାଉଟ ରହୁଛି ଟିକେ ମତେ ଚାଟ ବକ୍ସ ରେ ପଚାରନ୍ତୁ ଆକ୍ସେସ କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ପଚାରି ପାରିବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ରେ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ରହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବେ ନା କ୍ଲିୟର ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ମତେ ୟେସ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର ଭେରି ଗୁଡ କ୍ଲିୟର ଠିକ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝି ହେଲା ମ୍ୟାମ ଭେରି ଗୁଡ କ୍ଲିୟର ଓକେ ମ୍ୟାମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆମର କଣ ରହିଲା ଡେଫିନେସନ ଅଫ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ ର ଡେଫିନେସନ କଣ ରହିଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ ଇଜ ଦ ଟାଇପ ଅଫ ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ ଟା କଣ ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ର ଗୋଟେ ଟାଇପ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଦଉଛି ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ର ମିନିଂ କଣ ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ଟା କଣ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ ଫିଲୋସଫି ଦ୍ୟାଟ ଷ୍ଟଡିଡ ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ନେଚର ଅଫ ରିଏଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କପି ପେନ୍ ଧରିଥାନ୍ତୁ କିଛିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ମାର୍କ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦରକାର ଆସିବ ଠିକ ଅଛି କପି ପେନ୍ ସବୁବେଳେ ଧରିଥାନ୍ତୁ କ୍ଲାସ ଟାଇମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ଟା କଣ ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫିର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ କଣ ପଢୁଛେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ନେଚର ଅଫ ରିଏଲିଟି ମାନେ ରିଏଲିଟି ହେଲା କି ଯାହା ଆମର ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ଯୋଉଟା ଆମର ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ତାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡି ଯୋଉଟା ରହୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ which takes nature as the whole of reality ସେମ କଥା ଏଇଠି କହିଲା which takes nature as the whole of reality ମାନେ କଣ ଯୋଉଟା ଆମର ନେଚର ମାନେ ଆମର ଯୋଉଟା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଘଟୁଛି ହୋଲ ଅଫ ରିଏଲିଟି ମାନେ ସେଥିରେ କେବଳ ରିଏଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହିଁ ଅଛି ଯୋଉଠି କି ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ ରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯାହା ବି ଆମର ରିଏଲ ଲାଇଫ ରେ ଘଟୁଛି ରିଏଲିଟିରେ ଯାହା ବି ଆମର ଘଟୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆମର କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ ରେ ଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ବୋଲି କହୁଛେ ଏଇଠି
मेटाफिजिक्स माने एटा कोन माने मेटाफिजिक्स टा उठे कोन ब्रांच ऑफ फिलोसफी ठीक अछि देन कोन हैला that is it excluded whatever is supernatural or otherworldly supernatural ही तार माने एटा कोन आपण माने जानि थि गोटे supernatural power जोटा कि हमें गोटे कंसीडर करूचे गोटे माने गॉड को पाखरे supernatural power अछि जोटा कि गॉड को ब्लेसिंग हेले जदि हमर एटा हेउ नाही कामटा देन हमर जदि गॉड हमको ब्लेसिंग करले ताहले अपना हेइ जिवो आपण माने जानि थिबे supernatural power गॉड को पाखरे अछि बोले हम सेटाको कहूचे सब बेले तो एटा कोन कहला इट एक्सक्लूड करूची माने इंक्लूड करू नाही एक्सक्लूड करूची whatever is supernatural or otherworldly worldly meaning worldly माने एटा इटी कोन कहूची फिलोसफी रे देखंतु या माने होची कोन गोटे सेक्युलर हेला गोटे मैटेरियल एस्पेक्ट हेला जोटा कि लाइफ रे माने रादर दैट स्पिरिचुअल वन रो एटा किछि स्थान ही नाही एटी किछि गुरुत्व दिया ही नाही सब बेले रियलिटी कथा कुहा जाईछि गोटे सेक्युलर मटेरियल कथा कुहा जाईछि ठीक अछि जो मटेरियल एस्पेक्ट हमर कोन जोटा कि हमर रियलिटी रे एक्जिस्टेंस करूछि माने हमर रियल लाइफ रे एक्जिस्ट करूछि ताको ही हमें कहिबा कोन वर्ल्डली बोले माने सुपरनेचुरल पावर को एक्सक्लूड करूछि और वर्ल्डली माने एरा होची कोन एठी यार वर्ल्ड रे एई स्थान एई जगह रे वर्ल्ड माने होची कोन सुपर नेचुरल पावर को से एक्सक्लूड करूची स्पिरिचुअल पावर को से एक्सक्लूड करूची हमर रियल लाइफ रे को मैटर टा किंबा को मटेरियल टा हमर एक्जिस्टेंस होची हमें कोटा रियल लाइफ रे यूज करूचे ए सब जिंस को जोटा हमर इंक्लूड करूची सेटा को ही हमें एटा कहूचे ठीक अछि एटा हमर किए कहिथिले हॉकिंग डब्ल्यूएफ हमर ए स्टेटमेंट टा देथिले देन देखंतु naturalism is a system whose silent characteristic is the exclusion of whatever is spiritual or ended whatever is transcendental of experience देखंतु ए स्टेटमेंट रा माने कोन naturalism is a system whose silent characteristic is the exclusion कोन कहला एठी silent characteristic is the exclusion of whatever is spiritual सेम कथा कहला जोटा कि हमें ऊपर रे देखिले एट लिखा थिला कोन एक्सक्लूडेड लिखा हितला एठी हमर कोन लिखा हितला हमर एठी लिखा हितला एक्सक्लूडेड लिखा हितला एठी हमर एक्सक्लूजन लिखा हिची बुझि परले समस्ते एक्सक्लूडेड एट लिखा हितला एठी हमर एक्सक्लूजन लिखा हिची जोटा कि हमें कोन कहिबा सोनाली चांद किछि कहूछ स्क्रीन ने तमरो आपनकर ना आसुची स्क्रीन को टच करूछन्ते कि कहीं भी टच करंतु नाही देखंतु naturalism is a system whose silent characteristic is the exclusion of whatever is spiritual method रे whatever existence माने जहाँ भी spiritually हमर exist करूची से सब कोन करूची exclusion करूची माने exclude करूची और ended whatever is transcendental of experience transcendental माने कोन जोटा कि transcendental माने मीनिंग मध्य सेम relating to a spiritual realm माने spiritual realm को spiritual reality को जोटा कि हमर रिलेट करूची स्पिरिचुअल जिंसटा को हमर जोटा रिलेट करूची तार तार टर्म टा होची कोन ट्रांसेंडेंटल ठीक अछि जोटा कि फुल्ली एक्सक्लूडेड करूची नेचुरलिज्म फिलोसफी बुझियला समस्ते एटा ए स्टेटमेंट टा की देथिले जॉयस देथिले बुझि परले समस्ते डेफिनेशन ऑफ नेचुरलिज्म रे कहार किछि डाउट अछि मते पचारंतु चैट बॉक्स रे मैम आउ थरे प्लीज देखंतु कोटा कहिबे आउ थरे फर्स्ट पॉइंट या फिर सेकंड पॉइंट जॉयस माने माने जने फिलोसोफर को ना ही से ए स्टेटमेंट ता देथिले हो ठीक अछि देखो सेकंड पॉइंट नेचुरलिज्म इज ए सिस्टम नेचुरलिज्म ता गोटे सिस्टम मो अगेन रिपीट करूची देखंतु नेचुरलिज्म इज ए सिस्टम whose silent characteristic is the exclusion जोटा कि तार साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक माने होची कैरेक्टरिस्टिक
ठीक अछि एक्सक्लूजन ऑफ व्हाटएवर इज स्पिरिचुअल सेम कथा मु कहूची स्टार्टिंग रु स्पिरिचुअल रिलेटेड जहाँ भी जिनिस रहिला ताको एक्सक्लूजन करूची माने एक्सक्लूडेड करूची तार न्याचुरालिज्म गोटे सिस्टम तार जहाँ भी कैरेक्टर रहिला स्पिरिचुअल रिलेटेड किछि भी पॉइंट्स को सी एक्सक्लूडेड करूची और इंडेड व्हाटएवर इज ट्रांसडेंटल ऑफ ट्रांसडेंटल ऑफ एक्सपीरियंस माने ट्रांसडेंटल ऑफ एक्सपीरियंस माने कोन ट्रांसडेंटल रा मीनिंग होची रिलेटिंग टू ए स्पिरिचुअल थॉट ठीक अछि स्पिरिचुअल थॉट रो स्पिरिचुअली जहाँ भी हमर जिंस रहूची ताको जहाँ भी रिलेट करूची तार टर्म रो नाम ता होची कोन ट्रांसडेंटल ताको से कोन करूची व्हाटएवर जहाँ भी ता भितरे रहूची ताको से एक्सक्लूडेड करूची ए स्टेटमेंट हमर जॉयस देथिले ठीक अछि न्याचुरालिज्म एंड न्याचुरिज्म न्याचुरालिज्म रो माने तो मैं एबे कहली न्याचुरिज्म न्याचुरिज्म ठीक अछि ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ୍ ନା ଆପଣ ଆଉ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତା କ୍ଲିୟର ମି ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ୍ ର ମାନେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ହିଁ କହିଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ରେ କହିଲି ଡେଫିନେସନ ରେ କହିଲି ତ ସେଟାର ମ୍ୟାମ୍ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି। କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଏବେ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଭଏସ କଟୁଛି ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ଭଏସ୍ ଟା କୁହନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର ଆସୁନଥିଲା। ଆସୁନଥିଲା ଏବେ ଆସିଲା ତ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆସିଲା। ହଁ ଠିକ ଅଛି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଡେଫିନେସନ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଚାଟ ବକ୍ସ ରେ କୁହନ୍ତୁ ୟେସ୍ ଅର୍ नो ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ସ୍ଲୋ ପଢଉଛି ଆଉ ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବୁଝଉଛି नो ମ୍ୟାମ୍ କିଏ ଲେଖିଲେ नो ମ୍ୟାମ୍ ଝୁମାରାଣୀ ବାରିକ କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି ମତେ ଆଉ ଥରେ କହିବେ କି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଅଲରେଡି ଦିଥର ବୁଝି ସାରିଲିଣି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟା ବି ମୁଁ ବୁଝେଇ ସାରିଲିଣି କୁହନ୍ତୁ କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି ବୁଝିପାରିଲେନି ୟେସ୍ 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 ଠିକ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ଗୁଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ ୟେସ୍ ଭେରି ଗୁଡ ଆଚ୍ଛା ଭଏସ କଟିବା ପାଇଁ ଶୁଭିନି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ କରିଦଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ୍ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ରେ କଣ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ ରହୁଛି ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଥଟ୍ ଯାହା ବି ରହୁଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆମର ହ୍ୱାଟ ଏଭର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆମର ଯାହା ବି ରହୁଛି ତାକୁ ସେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ କରୁଛି ମାନେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରୁଛି ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁନି ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରୁଛି or indeed whatever is transcendental of experience transcendental of experience मतलब relating to a spiritual thought of experience माने हमर spiritual thought of experience हमर spiritual related जहाँ भी हमर experience हमर रहुची ताको मध्य से exclude करूची ठीक अछि फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट भितर किछि भी मीनिंग रे डिफरेंस नहीं बस वर्डिंग रे डिफरेंस अछि क्लियर यस वेरी गुड क्लियर आज पुणी किए गारेले कहले काइंडली केही भी स्क्रीन ने गारंतु नहीं यस वेरी गुड प्रीति
वेरी गुड प्रीति। मीन स्पिरिचुअल को बाद देउची, यस स्पिरिचुअल को से एक्सक्लूड करछु माने स्पिरिचुअल को बाद देउची। केही भी टिके स्क्रीन ने आज गारंतु नहीं, रिपीटेडली एई जिंस ही क्लास रे होथिला तो डिस्टरबेंस होथिला, तो केही भी टिके आज डिस्टर्ब करंतु नहीं, स्क्रीन ने केही भी गारंतु नहीं। ଯାହାର ଯାହା ବି ପଚାରିବାର ଅଛି ଆପଣ ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆରାମ ସେ ପଚାରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାମ୍ କ୍ଲାସ ର ଲାଷ୍ଟ ରେ ପ୍ଲିଜ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ସିଲାବସ କଣ କଣ ଅଛି ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଲେଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଲାବସ ଟା ସ୍ୱାତି ସ୍ୱାଗତିକା ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ସିଲାବସ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲସେ ଦେଖି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ହିଁ କହିଦେବି, ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ୟେସ୍, କ୍ଲାସ ମଝିରେ କେହି ବି ପେନ୍ ଅପସନ କୁ କେହି ବି ୟୁଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ ଅପସନ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ପେନ୍ ଅପସନ କୁ ଟଚ୍ କରିବେନି, ପେନ୍ ଅପସନ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାତି ସ୍ୱାଗତିକା, ଆପଣ ପେନ୍ କାହିଁକି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି? इट्स ओके, बट पेन यूज करंतु नहीं, ठीक अछि। देखंतु कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म रा कैरेक्टरिस्टिक कोन कोन रहउची? नेचर एलोन इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, नेचर टा ही केवल नॉलेज रा सोर्स बोली नेचुरलिज्म रे कुहाइची। इट इज होल रियलिटी, इट इज होल रियलिटी मीनिंग कोन, ता माने कोन? होल रियलिटी माने होची रियल लाइफ रे जहां भी हमर एग्जिस्ट होची, रियलिटी रे हमें जहां भी हम आखि सामने रे जहां भी होची हमें देखुचे, छुई पारुचे, करि पारुचे, प्रैक्टिकली जिंसटा हमें फील करि पारुचे, सेटा ही नेचुरलिज्म रे इंक्लूड होची। नेक्स्ट पॉइंट देखंतु, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरलिज्म रे बात एतिकी, जोटा कि हमर कोन रहउची नेचर एलोन, नेचर टा ही गोटे सोर्स रहउची नॉलेज रो, आउ रियल लाइफ रे हमर जहां भी घटुची, जहां भी हमें फील करूचे, जहां भी हमें प्रैक्टिकली करूचे, ताको ही नेचुरलिज्म रे सेटा ही इंक्लूड रहउची। क्लियर समझते? नेचर कौन रहिला दीटा जाक पॉइंट बुझी पारले? यस, देखंतु एम्स ऑफ एजुकेशन कौन कौन रहउची? नेचुरलिज्म रे एम ऑफ एजुकेशन कौन कौन रहउची देखंतु, फर्स्ट पॉइंट, यस यस वेरी गुड, यस हाँ, बुक रे 12टा पॉइंट देइची, मु जानिची, बुक रे 12टा पॉइंट देइची, आपण जदि एक्स्ट्रा पढिया पई चाहिबे ताले पढी परिबे, किंतु एतिकिरो आपण माने बुझी परिबे, ठीक अछि। जोटा कि बुक रे देइची हमर गोटे कोन देइची, रियल वर्ल्ड रो मटेरियल को यूज करूची, ठीक अछि। सुपर नेचुरल पावर को से कोन करूची, देयर इज नथिंग लाइक सुपर नेचुरल पावर, माने जोटा कि सुपर नेचुरल पावर बोली किछि गोटे नाही, एक्सक्लूड करूची। ए सब पॉइंट ही ऑलरेडी हमें स्टार्टिंग रो पढी देइचे, तो सेति पई आपन को बस इंपोर्टेंट जोटा कि आपण मानकर एग्जाम रे हेल्पफुल हबो, लिखि परिबे, तो से सब जिंस ही एथिरे नोट्स रे अछि, आपण बुक पढी परिबे एक्स्ट्रा पई, ठीक अछि। बुक रे किछि भी सेमती माने अलगा किछि भी देइनी, सिंपल लैंग्वेज रे लिखा हिच, आपण माने बुझी परिबे। देखंतु आपण माने एइथरे ही सब पाई जिवे, सब पॉइंट्स गुडाको देखंतु। एम्स ऑफ एजुकेशन कोन रहउची? डेवलपिंग द चाइल्ड इन अकॉर्डेंस विथ द नेचर, अकॉर्डिंग माने नेचर अकॉर्डिंग रे आमे गोटे चाइल्ड रो डेवलपमेंट करिबा, ठीक अछि। डेवलपिंग द चाइल्ड इन अकॉर्डेंस विथ द नेचर, नेचर रा अकॉर्डिंग रे गोटे चाइल्ड केमिति डेवलप हेई परिबो, रियल लाइफ को बेस करिकी, रियलिटी को बेस करिकी गोटे चाइल्ड रो डेवलपमेंट केते हेई परिबो, आमे ताको केते डेवलपमेंट करि परिबा, एटा ही तारो एम रहउची, नेचुरलिज्म रे एम रहउची। पॉइंट 2 कोन कहला, laying stress on the autonomous development of the individually of the child, तार माने कोन कहूची?
ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମାନେ କଣ କହିଲା, ଲେଇଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅନ୍ ଦ ଅଟୋନୋମସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ଅଫ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ। ଆମେ ଲେଇଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନେ କଣ, ଲେଇଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନେ ଆମେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କେମିତି ଅଟୋନୋମସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ନିଜସ୍ୱ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ପିଲାର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ଉପରେ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ମାନେ ତାର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, କିଛି ଗୋଟେ ବିହେଭିୟରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ବିହେଭିୟରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମତଲବ ସିଏ ଘରେ ରହୁଛି ଯେମିତି ବିହେଭ କରୁଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିହେଭିୟରରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି ନା ନାହିଁ, ତ ସେଇଟାରେ କଣ ରହୁଛି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମର। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆମେ ଡେଭଲପ ହଉଛେ, ବିହେଭିୟରାଲ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ସେମିତି ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡର କେମିତି ଆମର ଅଟୋନୋମସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ହବ, ନିଜସ୍ୱ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ହବ, ତା ଉପରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପ୍ଲେ କରିବା, ମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦବା। କ୍ଲିୟର? ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ମତଲବ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ମାନେ ଏଠି କଣ କହୁଛି, ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ନିଜସ୍ୱ ର ମାନେ ନିଜର ଯାହା ବି ରହୁଛି, ଆମେ କେମିତି ବୁଝୁଛେ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା। ଆପଣ ମାନେ ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଲେଇଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ସେ କହିଲେ ବା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦବା, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା। ଠିକ ଅଛି, ଲେଇଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଟର୍ମ ହିଁ, ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା, ଗୋଟେ ଜିନିଷର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦବା। ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ମାନେ କଣ, ଆମେ ନିଜେ କେତେ ବୁଝିଲେ, ଆମେ କଣ ବୁଝିଲେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ପିଲା ଘରେ ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଗଲା ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ସେ ଶିଖିଲା, ଦେଖିଲା, ଶିଖିଲା, କଣ ବୁଝିଲା ସେଟା ସେ ନିଜେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବ, ମାନେ ନିଜେ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ କିଛି ମାଗିବ, ଯଦି ତା ପାଖରେ କିଛି ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ଦବ, କାହିଁକି ନା ସେ ସେଟା ଦେଖିଛି, ଶିଖିଛି, ବୁଝିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ମାନେ ଆମର ନିଜର ଆମେ କଣ କଣ ଡେଭଲପ କରିବା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ତାର ଏମ୍ ରହୁଛି ଏଜୁକେସନର। କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ଚାରିଟା ଯାକ ପଏଣ୍ଟ? ପ୍ଲିଜ କନଫର୍ମ ମି, ଚାଟ ବକ୍ସରେ କନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ। Yes. Yes. Very good. Clear. ଠିକ ଅଛି, ମାଡି ଚାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଲା, ରୋଲ ଅଫ ଦ ଟିଚର। Yes, 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 very good. ଠିକ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟିଚରର ରୋଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମରେ କଣ ରହିବ, ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମରେ ଗୋଟେ ଟିଚରର ରୋଲ କଣ ରହିବ। ଆର୍ଟ ଅଫ ଅବଜର୍ଭିଂ, ସେ ଅବଜର୍ଭ କରିବ ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉ ୱେରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଅବଜର୍ଭ କରିବି। ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିପାରିଲି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଅବଜର୍ଭ କରିବି। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢଉଛନ୍ତି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ନା କେହି ତ ନିହାତି ଟିଚର ଥିବେ, କିମ୍ବା ଟିଚର ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହେବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛେ, ଆମେ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ପିଲାଙ୍କ ଫେସକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ସେ ପିଲାଟା ବୁଝିଛି କି ନାହିଁ। ସେଟା ଆପଣ କଣ କଲେ, ଅବଜର୍ଭ କଲେ। ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଆର୍ଟ ଅଫ ଅବଜର୍ଭିଂ। ଅବଜର୍ଭ କରିବାର ଆର୍ଟଟା ଗୋଟେ ଟିଚର ପାଖରେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେନ୍ କଣ ହେଲା, ଆର୍ଟ ଅଫ ସଜେଷ୍ଟିଂ, ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ, ମାନେ କଣ କଲେ ଠିକ ହବ, କଣ କଲେ ଭୁଲ ହବ, କୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମର କରିବା ଦରକାର, କୋଉ ଜିନିଷଟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ କୋଉ ୱେରେ କଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଜଲ୍ଦି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା, କୋଉ ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥର ଆପଣ ମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବେ। କମ୍ପିଟେଟିଭରେ କଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ ନଥାଏ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ 1 ମିନିଟ, ଆପଣ ତ ସେଠି ଆଉ ବସିକି ଗୋଟେ ଆମର କଣ କହୁଛି ସେଟା ଶୁଦ୍ଧ ଓଡିଆରେ ବଳଦିଆ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉଟା ଆମର, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ତ ପୁରା ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସରେ ସଲ୍ଭ କଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠି 10 ମିନିଟ ପଳେଇବ, ଆପଣ ସେଟା ଟ୍ରିକରେ ସଲ୍ଭ କରୁଥିବେ। ଠିକ ଅଛି, କୋଉ ଟ୍ରିକରେ ସଲ୍ଭ କଲେ ଜଲ୍ଦି ସେ ପିଲାଟା ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ ତାକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବା। ସଜେଷ୍ଟିଂର ଆର୍ଟଟା ଗୋଟେ ଟିଚର ପାଖରେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସ୍କୁଲରେ ଆମର ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ ହେଲା, ପିଲାଟା ଗୋଟେ ପିଲାର କ୍ୟାପାବଲ, ସିଏ କେତେ କ୍ୟାପାବଲ, ସିଏ କୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ବେଶୀ ବୁଝେଇ ପାରିବ, କେତେ ସିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟିଚରଠୁ ଅଧିକ କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଟିଚର ତାଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ କି ହଁ ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ନେ,
ୟୁ शुड बेटर माने सी बेटर परफॉर्मेंस दे प्रोजेक्ट रे दे परिबो ठीक अछि सजेस्टिंग कैपेबिलिटी तार रहिबा दरकार आर्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग माने कोन स्टिमुलेट मध्य करि पारुथिबी गोटे से आमे से सजेस्ट दे देले तू ए प्रोजेक्ट ने से केमिति स्टिमुलेट करिवो गोटे पिला केते स्टिमुलेट करि पारुची केते चळेई पारुची स्टिमुलेट र एक्यूरेट ओडिया होची केते चलेई पारुची केते चळेई पारुची मतलब केसे केते सिखिला केते अप्लाई कला आपण गोटे फार्मूला कहि देले एई फार्मूला रे मैथ से सॉल्व करि पारुची कि नहीं से मैथ रे स्टिमुलेट करि पारुची कि नहीं तो आर्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग एटा मध्य गोटे टीचर पाखे रहिबा दरकार फ्री डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड फ्री डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड मींस चाइल्ड रो फ्रीली डेवलप हबो माने सब आडू डेवलपमेंट हबो फ्री माने एटी फ्री डेवलपमेंट माने आपण पूरा शुद्ध ओडिया टाको बुझिबेनी फ्री डेवलपमेंट मतलब सब आडू डेवलपमेंट गोटे पिलार केमिति होची गोटे होलिस्टिक डेवलपमेंट केमिति होची सामूहिक भाबरे पिलाटार केते डेवलप होची सेटा मध्य गोटे टीचर तो बेटर केहे जानि परिबेनी क्लियर समस्ते रोल ऑफ टीचर कोन सन रहइबो व्यापक तो मते क्लियर करंतु यस और नो यस क्लियर ठीक अछि देखंतु नेक्स्ट जीवा नेचुरलिज्म एंड करिकुलम मैम होलिस्टिक डेवलपमेंट कौन होलिस्टिक डेवलपमेंट माने होची ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड ओवरऑल डेवलपमेंट बुझी पारले तो ओवरऑल डेवलपमेंट रो अल्टरनेट टर्म होची होलिस्टिक डेवलपमेंट आपण माने आगु जते बेले असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पढिबे सेते बेले आपण माने जानि परिबे होलिस्टिक रो मीनिंग ता एक्चुअली रे कोन ठीक अछि सामग्रिक विकास यस वेरी गुड प्रीति ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑलराउंडर नहीं ऑलराउंड डेवलपमेंट सेटा ही हमें कहबा होलिस्टिक डेवलपमेंट देखंतु देन देखंतु कोन कहला नेचुरलिज्म एंड करिकुलम नेचुरलिस्टिक रिगार्ड रिलीजियस एजुकेशन एज यूजलेस से कोन कहूची रिलीजियस एजुकेशन टा को से यूजलेस बोली कहूची रिलीजियन को से प्राधान्य देउ नहीं समस्त समान बुझी परिले according to them curriculum should consist of subject and items which reflect the inborn tendency natural interest natural activities कौन कहला according to them naturalist को मतरे curriculum should consist of subject curriculum टा subject को ने के हेइथिबा दरकार curriculum माने आपण माने जानि परुथिबे गोटे करिकुलम माने जानि परथिबे गोटे को करिकुलर एक्टिविटीज हैला गोटे सब्जेक्ट रे कोन कोन करिकुलम रहउची कोन कोन प्रैक्टिकली हमें करि परिबा कोन कोन हमें बुझी परिबा जहां भी हमें करिकुलम करिबा करिकुलम शुड कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड आइटम्स जहां हमर सब्जेक्ट रहउची जहां हमर सब्जेक्ट रे आइटम्स हमर जहां भी प्रोवाइड करूची बुझौची इनबॉर्न टेंडेंसी को मु जाउची जस्ट वेट करो देखंतु व्हिच रिफ्लेक्ट द इनबॉर्न टेंडेंसी न्याचुराल इंटरेस्ट इनबॉर्न टेंडेंसी माने कोन हमर जोटा जन्मगत अधिकार जोटा हमें कहबा इनबॉर्न हमर से हमें कहने गोटे कथा कथा रे कहि दउने कि से बिहेवियर जाननी तार इनबॉर्न से तार अपब्रिंगिंग का सेया बुझी परले इनबॉर्न माने एठी कोन कहला जोटा कि हमर रिफ्लेक्ट करिवो इनबॉर्न टेंडेंसी माने एठी हमें इनबॉर्न टेंडेंसी रो मीनिंग हमें कोन कहिबा हमें नेचुरली रियलिटी माने हमें रियलिटी रे हमें केमिति चलुचे हमें कौन कौन यूज करूचे प्राकृतिक भाव में हमें कौन कौन यूज करूचे कौन कौन बुझुचे सेटा को ही एठी यार मीनिंग होची इनबॉर्न टेंडेंसी माने होची सेटा ताको ही रिफ्लेक्ट करबा हमें जहां भी करिकुलम बनेबा सब्जेक्ट या फिर आइटम अकॉर्डिंग को नेकी क्लियर नेचुरल इंटरेस्ट हमर नेचुरली हमर इंटरेस्ट थिबा दरकार गोटे जिंस सिखिबा पई नेचुरल एक्टिविटी रहिबा दरकार नेचुरल सबोठी एटी नेचुरल ही रहिबो नेचुरलिज्म माने ही नेचुरल माने रियलिटी ठीक अछि आज सच करिकुलम शुड कंटेन गेम्स से सब करिकुलम एबे कहिले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज माने कोन सेतिरे रहिबो इंक्लूड गेम्स रहिबो स्पोर्ट्स रहिबो हमर जहां भी हमर फंक्शन होची एनुअल फंक्शन रहउची जहां भी रहउची सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रे जाउची कि नहीं
तो से सब as such curriculum should contain games, sports, history, biology etc. history biology ठी काहे की कहला हमरो सब्जेक्ट भितरे कंटेंट भितरे मध्य हमर करिकुलम रहउचे कि नहीं आमे बायोलॉजी रे प्रैक्टिकल करूचे हिस्ट्री आमे चार्ट देखि के पढुचे ज्योग्राफी रे आमे मैप देखि के पढुचे ठीक अछि तो से सब हमर इंक्लूड रहउची करिकुलम माने करिकुलम गुडा सब हमर विदिन द सब्जेक्ट एंड आउटवर्ड्स द सब्जेक्ट माने सब्जेक्ट बाहरे सब्जेक्ट भितरे हमर करिकुलम इंक्लूड रहउची क्लियर समस्ते नेचुरलिज्म और करिकुलम रो मीनिंग एठी कोन रहला समस्ते क्लियर यस यस वेरी गुड देखंतु नेक्स्ट पॉइंट एठी कोन कहला माइंड इज सबऑर्डिनेट टू नेचर माने सबऑर्डिनेट करूची से कंडक्ट करूची नेचर को नेचर थ्रू रे ही हमें कोन सिखुचे हम माइंड रे कोर्स सरी जाऊ वेट करंतु लॉन्ग क्वेश्चन आपण मानको सिलेक्शन क्वेश्चन दिया ही जिवो क्वेश्चन रिगार्डिंग रे आपण मानकर जहा डाउट रहबा आपण माने पचार देबे ठीक अछि सरी जाऊ सिलेबस सरी जाऊ देखंतु माइंड इज सबऑर्डिनेट टू नेचर माने कोन नेचर को से सबऑर्डिनेट करूची माने कंडक्ट करूची मटेरियल वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड मटेरियल वर्ल्ड माने म आपण मानन कहिथिली जोटा कि रियल वर्ल्ड मटेरियल वर्ल्ड गोटे मैटर को कंडक्ट करूची गोटे मैटर माने आपण जानि पारथिबे गोटे वस्तु जोटा कि हमें छुई पारुचे देखि पारुचे मैं रियलिटी जिंसटा सेटा ही होची रियल वर्ल्ड देयर इज नथिंग लाइक सुपर नेचुरल बोले एठी किछि नाही ऑल वैल्यूज एग्जिस्ट इन नेचर सब वैल्यू माने ऑल वैल्यूज सब गुडा नेचर रे ही एग्जिस्ट करूची दैट मीन्स रियल लाइफ रे रियलिटी रे एग्जिस्ट करूची साइंटिफिक नॉलेज इज फाइनल माने ते साइंटिफिक जिनसटा जहाँ भी हमर रहुची साइंटिफिकली हमें जहाँ भी प्रूफ करूचे साइंटिफिकली हमें जो जिनसटा हमें जानीचे दैट्स फाइनल सुपरनेचुरल पावर स्पिरिचुअल थॉट रे किछि स्थान नाही ऑल आर बेस्ड इन नेचुरल क्वालिटीज माने रियलिटी को बेस करके करूची साइंटिफिक नॉलेज इज द फाइनल ठीक अछि क्लियर समझते टाइप्स ऑफ नेचुरलिज्म पढ़िबा क्लियर यस मैम ओके वेरी गुड देखंतु टाइप्स ऑफ नेचुरलिज्म हम पढ़िबा टाइप्स रे कोन रहउची बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म मैकेनिकल नेचुरलिज्म फिजिकल साइंस नेचुरलिज्म बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म कोन दिस टाइप ऑफ नेचुरलिज्म assumes man as a product of evolution देखंतु इवोल्यूशन माने एठी कोन देखंतु इवोल्यूशन माने मनिषर जो परिवर्तनटा होउची आपण माने जानिथिबे मनिष आगुरु जंगल रे रहउथिला सेते बेले गोटे छोटो एग्जांपल दउची डीएसएल नथिला सेते बेले पत्थर घसी की मनिष निया बाहर करथिला रोषेई करबा जान नथिला सेते बेले माने कंचा जिंस खाउथिला देन नियार व्यवहार से जानला नियार व्यवहार जानला जिंसटा को से सिझेई की खाइला तार टेस्ट से जानला दैट्स कॉल्ड इवोल्यूशन ठीक अछि जेते बेले गोटे मनिषर इवोल्यूशन होउची इवोल्यूशन द्वारा जो मनिषटा यस पढ़ी की खाइला विवर्तनवाद यस वेरी गुड विवर्तनवाद ठीक अछि नेचुरलिज्म कोन करूची गोटे मैन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन मैन टा गोटे मनिष गोटे कोन इवोल्यूशन नो गोटे प्रोडक्ट देन कोन कहला मैन बिकॉज ऑफ हिज ओन नेचर इज द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ नेचर तार निजर नेचर टा कोन रहूची सुप्रीम क्रिएशन ऑफ नेचर माने जोटा हमर कोन रहूची आमे माने मैन जो जिंसटा निजे क्रिएट करूची किंबा अलगा जो सब जिंस को रिलेट करके जहाँ से सिखोची किंबा जहाँ से देखौची से कोन सिखिला कोन नाही कोन बुझिला से जो भी नेचर तार डेवलप होउची ता भितरे ताको ही
ସେଇଟା ହିଁ ତାର ଓନ୍ ନେଚର ସେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ପୁଣି କାହିଁକି ସ୍କ୍ରିନରେ ଆପଣ ଗାରେଇଲେ? ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସରେ, ଯିଏ ଗାରଉଛନ୍ତି ନାଁଟା ଶୋ କରୁଛି, କେହି ବି ଗାରାନ୍ତୁନି। କ୍ଲାସଟା ଭଲରେ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ? ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ କଣ କହିଲା? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଚାଟ ବକ୍ସରେ ଟାଇପ କରନ୍ତୁ, ଚାଟ ବକ୍ସରେ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ପଢିବା ମେକାନିକାଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାନ ଇଜ ଏ, ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍, ଭେରି ଗୁଡ। ମ୍ୟାନ ଇଜ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ମେସିନ ଆଣ୍ଡ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମେସିନ ଇଟସେଲ୍ଫ। ମଣିଷକୁ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ କଣ କହୁଛି? ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ ଥଟ ରେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ମେସିନ ର ପାର୍ଟ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମେସିନ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟେ ମେସିନ। ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ ମଣିଷକୁ ମେସିନ ବୋଲି କହୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହିଁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଲା? ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ କଣ କହିଲା? ଇଟ ଲେଜ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅନ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ନେଚର। ସେ କୋଉଥିରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉଛି? ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ନେଚର ଆମର କଣ କଣ ରହୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ନେଚର ଆମର ଯାହା ଯାହା ରହୁଛି, ଆମର କଣ କଣ ରହୁଛି, ଆମେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ଆମେ କଣ କଣ ଶିଖୁଛେ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ତାର ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ସେ ବାହାରେ କଣ କଣ ଶିଖୁଛି? ଲାଇକ କଣ କେମିତି ବିହେଭ କରିବ, କେମିତି ଜଣକୁ ରେସପେକ୍ଟ କରିବ, ଟିଚରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ରେସପେକ୍ଟ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବିହେଭିୟର କରିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ନେଚର କଣ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ କଣ କରୁଛି? ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି, ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉଛି। ୟେସ୍, ପେଜ ନମ୍ବର 212 ବୁକରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେନ୍ କଣ କହିଲା? ଦ ମେନ୍ ଏମ୍ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଅଫ ଦିସ୍ naturalism, sorry, the main aim of the education of this naturalism is to equip the individual or the nation for that struggle to ensure survival in this world. यार मीनिंग मैं आपको एमती ही कही दउची। देखंतु ए लाइन्स ऊपर जांतुनी। देखंतु मैं आपको ओडिया रे ही कही दउची, गोटे मनीष सर्वाइव करबा पई वर्ल्ड रे ताकू कोन कोन इक्विपमेंट दरकार होची, कौन कौन जिनस ताको दरकार होची, ठीक अछि, कौन कौन प्रोडक्ट से यूज करूची। तो सेही सब जिनस कौन होची? नेचुरलिज्म रो फिजिकल साइंस रो मेन एजुकेशन। ओ लाइक यस, वेरी गुड बंटी। लाइक फूड, वाटर, हमर जहां भी हमर क्लथेस रहउची, हमें जहां भी ड्रेस पिंधुचे, ए सब हमर कोन डे टू डे लाइफ रे हमर दरकार। ठीक अछि, क्लियर समस्ते? मेसेज करंतु चैट बॉक्स रे। नेक्स्ट जिबा हमें यस और नो। थैंक यू सो मच पिला माने, आपण माने एक्टिवली इन्वॉल्व रहउछन क्लास रे। यस 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 यस, वेरी गुड। देखंतु नेक्स्ट, देखंतु नेचुरलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। वेरी गुड। देखंतु लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग माने कोन? आमे करी करी जिंसटा सिखिबा। सपोज गोटे एग्जांपल, आमे लैब रे प्रैक्टिकल करूचे आउ सिखुचे, ठीक अछि। जेतेबेले हमको घरे गोटे जिंस सिखा जाउची, लाइक आपण माने समस्ते बेसी गर्ल्स माने एथरे कहि परिबे, आपण मानको आपण मानक मां माने रोसई सिखौथिबे, हां कि ना? यस, करी कि जोटा सिखिबा, वेरी गुड नंदिनी। करी करी जोटा सिखिबा, आपण माननको आपण माना मां रोसई सिखौथिबे, नाही तो एटा कर, एटा फास्ट पका, तापर एटा पकेबू। तो सेटा आपण माने कोन करी के सिखिले। कुकिंग इज आल्सो ए लर्निंग प्रोसेस, हां कि ना? यस, देखंतु लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, आमे कोन एक्सपीरियंस गेन करले? यस, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, आमे जहां भी एक्सपीरियंस करूचे, आमे गोटे जगह को गले, सेठी आमे जहां देखिले, जहां कले, जो मानक लोकन संगे मिसिले, आमे गोटे नुआ जगह को गले। आपण माने ए आंध्र जीबे एग्जाम देबा पे, तो सेठी आपण माने गोटे अलगा एनवायरनमेंट पाइबे, ओडिसा परिका पाइबेनी। ठीक अछि, खाइबा आपण मानक अलगा मिलिबो,
ଚଳିବା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ମିଳିବ, ଲୋକଙ୍କ ଭାଷା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଲାଗିବ, ସେଠି ଆପଣ ମାନେ ତେଲୁଗୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶୁଣିବେ, ଓଡିଶାରେ ଥୋଡି ନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରିବେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥ୍ରୋରେ ଆପଣ ମାନେ ଶିଖିବେ। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଲା, ଲର୍ନିଂ ବାଇ ପ୍ଲେ ଆଜ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ଟିଚିଂ। କିଏ ପୁଣି କିଏ ଗାରେଇଲେ ସ୍କ୍ରିନରେ, ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁନି କ୍ଲାସରେ। ମତେ ଟିକେ କନଫର୍ମ କରିକି କହିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ, ସ୍କ୍ରିନରେ ଗାରେଇକି କାହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ପେନ ର ଯୋଉ ସିମ୍ବଲ ଟା ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପେନ୍ ଅପସନ ଟା ଅଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେଟାରେ କିଛି କାମ ହିଁ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଟା କାହିଁକି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ମନା କଲେ ପରେ ମଧ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲର୍ନିଂ ବାय ପ୍ଲେ ଆଜ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ଟିଚିଂ, ଆମେ ଖେଳିକି ଶିଖିବା। ଟିଚିଂ ବେସିସରେ ଆମର ଯାହାବି ପ୍ଲେ ମାନେ ଆମର ଯାହାବି ଖେଳିବାର ରହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଜଲ ବକ୍ସ ଦେଇକି ଶିଖଉଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡିଂ ର ୱାର୍ଡସ ର ସିକ୍ୱେନ୍ସ କେମିତି କରିବେ, ତାର ଯୋଉ ଲେଟର ର ଛୋଟ ଛୋଟ ବକ୍ସ ଗୁଡାକ ଆସି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଦେଇକି ଶିଖଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା 1-2 କ୍ଲାସ ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡେ TLM ଆପଣ ମାନେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଖେଳିକି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଶିଖିବା ସେଟାକୁ କୁହାଉଛି ଲର୍ନିଂ ବାଇ ପ୍ଲେ ଆଜ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ଟିଚିଂ। ପଏଣ୍ଟ 4 ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଲା, ପ୍ଲେ ୱେ ମେଥଡ। ପ୍ଲେ ୱେ ମେଥଡରେ ଆମେ ଶିଖିବା, ପ୍ଲେ ୱେ ମେଥଡରେ ଆମେ ପଢିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲେ ୱେ ମେଥଡ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା ଆମର କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ଫ୍ରୋବେଲ ଆମର ଦେଇଥିଲେ, ଫ୍ରେଡରିସ୍ ଫ୍ରୋବେଲ। ମାର୍କ କରିପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ, ଏଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଏକ୍ସାମ ଦେବେ, ଓଟିଇଟି ଓଏସଟିଟି ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ଦେବେ, ସିଟିଇଟି, ଏଥିରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ଲେ ୱେ ମେଥଡ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦିଏ, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି। ଠିକ ଅଛି, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ବହୁତ ଥର ଆସେ, ପ୍ରୋବେଲ ଆମର ପ୍ଲେ ୱେ ମେଥଡ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଲ୍ଟନ ମେଥଡ ଆଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ମେଥଡ। ଡାଲ୍ଟନ ମେଥଡ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ଲେ ୱେ ମେଥଡ ଯାହା, ଡାଲ୍ଟନ ମେଥଡ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ଆମେ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ଶିଖିବା। ଠିକ ଅଛି, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ମେଥଡ ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିକି ଶିଖିବା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସିପ୍ଲିନ। ହଁ, ମୁଁ ଲେଖି ହିଁ ଦଉଛି। এটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଖି ହଉନି। ଫ୍ରେଡରିଚ୍ ଫ୍ରୋବେଲ। ଠିକ ଅଛି, FRIEDRICH ପ୍ରୋବେଲ, FROEBEL। କ୍ଲିୟର? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅପସନରେ ଫ୍ରେଡରିଚ୍ ପ୍ରୋବେଲ ପୁରା ନାଁଟା ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ କେବଳ ପ୍ରୋବେଲ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେନ୍ କଣ କହିଲା, ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସିପ୍ଲିନ। ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ୍ ମେଥଡ ଅଫ ଟିଚିଂ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ପ୍ଲିଜ କନଫର୍ମ ମି, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍, ଭେରି ଗୁଡ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସିପ୍ଲିନ କଣ କହିଲା ଏଠି, ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ rather than control with regards to the problems of discipline. Yes, 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 very good. ଦେଖନ୍ତୁ, next ଦେଖନ୍ତୁ, the naturalist believe in freedom rather than control with regards to the problem of discipline. ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ହିଁ କହିଦଉଛି, ପଏଣ୍ଟସ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କୋଉ ମେଥଡରେ ସଲ୍ଭ କରିବା, ଆମେ ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, କେମିତି ଡିସିପ୍ଲିନ ମ୍ୟାନରରେ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ୱେରେ ଆମେ ହଉ, ଆମେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି।
ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାइल्ड को फोर्स करि परिबानी तू सब बेले डिसिप्लिन रहिबू सेही हिसाब रे ही प्रॉब्लम टा सॉल्व करिवु सी ता मेथड रे केमिति प्रॉब्लम सॉल्व करिवो सेटा हमें ताकू गोटे चांस दबा दरकार ठीक अछि सेति पय त हमरा कुहा जाय ना प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड सेति पय ही कुहा जाय ना क्रिएटिवनेस चाइल्ड सेट देखैबा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड रे हां कि ना यस वेरी गुड देखो तो मेरिट्स ऑफ नेचुरलिज्म कौन कहला नेचुरलिज्म रो मेरिट कौन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी आमे चाइल्ड रो साइकोलॉजी को डेवलप करिबा पिलाटा कौन भाबुची केमिति बुझुची आउ केमिति भलो से बुझी परिबो आमे ताको केमिति भलो से आ बुझेई परिबा गोटे एग्जांपल तमे ना गोटे पॉइंट हेबे एई मते रिपीटेडली दी तीन थर पचारलो ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିଲି କି ନା ମୁଁ ଯେମିତି ବୁଝଉଛି ମେ ବି ତମେ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରୁନ ମତେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ବୁଝେଇଲି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସେଇଟା କଣ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାର ସାଇକୋଲୋଜି କେମିତି ଡେଭଲପ ହବ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ବେଟର ୱେ ରେ ବୁଝେଇ ପାରିବା ତାର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ୟାପାବିଲିଟି କେମିତି ଇନକ୍ରିଜ ହବ କେମିତି ସେ ବେଶୀ ଡେଭଲପ କରିବ ସେଥିରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଷ୍ଟଡି ଅଫ सोसाइटी एंड सोशियोलॉजी साइंटिफिकली से स्टडी करिवो प्रैक्टिकली जिनसटा कौन होची बुझिबो साइंटिफिकली कौन प्रूफ अछि सेटा को से देखिबो सोसाइटी रे कौन साइंटिफिकली प्रूफ अछि साइंटिफिकली फैक्ट ता कौन होची सेटा से बुझिबो आ ताको सिखिबो क्लियर समस्ते एटा ई दिटा ही रहूची नेचुरलिज्म रो मेन मेरिट बुझी पारले नेचुरलिज्म समस्ते बुझी पारले क्लियर ड्रॉबैक कथा तो एठी देइनी ठीक अछि ड्रॉबैक कथा एठी किछ देइनी जदि हम सेमिति कंसीडर करिबा ताले से स्पिरिचुअल थॉट को फुल्ली नेग्लेक्ट करिछि पूरा अवॉइड करिछि टोटल से एक्सक्लूड करिछि तार थ्योरी रु सेटा मे भी हमें ड्रॉबैक कहि परिबा किंतु नेचुरलिज्म रो ड्रॉबैक सेमति किछ नाही क्लियर मु आपण मानको एक्सेस करूछि वॉइस पई आपण माने वॉइस रे किछ कहि परिबे आजिर क्लास नेचुरलिज्म आपण मानको भलो लागिला कि नाही समस्त बुझी पारले कि नाही मते कहंतु अनम्यूट करके आपण माने कहि परिबे एक्सेसिबल आपण माने एबे यस ओके वेरी गुड थैंक यू सो मच यस मैम यस यस प्रीति ओवर एम्फासाइज ऑन नेचर्स एटा गोटे ड्रॉबैक हबो नाही काहे कि ना नाही एटा हम ड्रॉबैक कहि परिबानी प्रीति ठीक अछि एटा हम ड्रॉबैक कहि परिबानी काहे ना सेटा तो भलो काम ना से नेचर को बेसी गुरुत्व देछि रियल फैक्ट को बेसी गुरुत्व देछि आपण माने आगो को जाई पढिबे पेडागोजी रो सब थॉट पेडागोजी रिलेटेड आपण जहां पढिबे सेरा सब रियल लाइफ रो एग्जांपल ही हेतिबो आपण माने जमा भी स्पिरिचुअली किंबा सेही सब थॉट्स रो सेही सब एग्जांपल आपण माने पेडागोजी रे नै परिबेनी रियल लाइफ रो एग्जांपल होचे गोटे भलो जिंस सेटा हमें ड्रॉबैक कहि परिबानी ठीक अछि किंतु एटा से नेग्लेक्ट करिछि सेटा मे भी ड्रॉबैक कहि परिबा किंतु सेमति किछि ड्रॉबैक नाही जेहेतु मु आपण मानको एठी किछि कहया पई चाहूनी ठीक अछि एटा किछि आपण माने भाबंतुनी मेरिट्स ही देखंतु डिमेरिट्स कथा छाडी दियंतु काहे कि हमें खराबटा देखिबा हां कि ना भलो जिंस बढ़िबा ना क्लियर यस आपण मानो क्लास केमति लागिला बुझी पारले समस्ते बेसी स्लो लागिला कि क्लास भलो लागिला थैंक यू सो मच बेसी स्लो नाही तो थैंक यू स्मिथ थैंक यू थैंक यू सो मच यस थैंक यू सो मच आज क्लास हम एठी एंड करिबा ओके ओके बंटी मु ट्राई करबी ठीक अछि थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन गुड नाइट टू ऑल थैंक यू
ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟୁ ଅଲ୍।